যুব সমাজকে নেশামুক্ত রাখতে কাইতেং পাড়ায় ফুটবল মাঠ তৈরির উদ্যোগ। যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিলেন ১১ মহারানী কেন্দ্রের এমডিসি উৎপল দেববর্মা। তাঁর উদ্যোগে কৃষ্ণহাও কাইতেং পাড়ায় একটি ফুটবল খেলার মাঠ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে মাঠ তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় কৃষ্ণহাও কাইতেং পাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এলাকার যুবকদের জন্য একটি খেলার মাঠ তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এমডিসি উৎপল দেববর্মা। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচনের পরই মাঠ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে মাঠের উন্নয়ন ও নির্মাণের কাজ। রবিবার মাঠ তৈরির কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রামথা ব্লক প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র দেব বর্মা, প্রীতি রাঙ্গখল চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্যরা। তাঁরা মাঠের কাজ ঘুরে দেখেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এদিন মহেন্দ্র দেব বর্মা জানান, প্রতি বছর এই এলাকায় কাইতেং সম্প্রদায়ের উদ্যোগে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চলতি বছর আগামী অক্টোবর মাসে সেই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। তাই অক্টোবরের আগেই মাঠের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য শুধু একটি খেলার মাঠ তৈরি করা নয়, এলাকার যুব সমাজকে ড্রাগসহ বিভিন্ন ধরনের নেশার করাল গ্রাস থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করাই এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। हामबाय जोंनि मिडिया फ्रेन्डनो जों दिनै अ जायगायाव जोंनि इस्व दखर करि बिसिबाय खबजाक कृष्णहाव पारा अ जायगा सारा त्रिपुरा रायजोनि तै काइपें ससाइटिनि तै कायसा फुटबल टुर्नामेन्ट बोसोराव वाइसांगो सारा त्रिपुरा रायजोनि जे काइपें ससाइटि दंमोनि आमो जोंनि काइपें ससाइटिनि बिसिं तै कायसा जोंनि बरम गोनां एमडिसि 11 महारानीपुर तेलामुरानि जोंनि सार उत्पल देबबर्मा कग रेलांमानि दंगो इलेक्शननि टाइमबो जे अ जायगायाव बाहायनो आं कपलायिं फाइमान यागुलो जदि काम करंहा कपलायिं फाइमान यागुलो कपलायिं फाइके हांकाय काइपें ससाइटिनि बागै कायसा फुटबल माठ स्रामबोरि नाय हिनै कगरि लांमानि तिनो अ जायगायाव कृष्णहाव पाराव फुटबल माठ वाखर जागै दंग ब तिनि फाइमान कामु हाइपानो बिनि इमारजेन्सि मिटिं दंमोन बागै ब दिल्लीव मियानो थांका आमोन बागै ब तिनि क्रिया फानो जों जे तिनि अ जायगा फाइजाक तिनि बरंगनाजों चीनी बाइकिरते रांफल चीनी लगे तंगो चीनी बरम गोनां इंजिनियर साहेब दा पिजुस आम हाइकना बरम सिंतिनो अब माठ मेजारमेंट खाइनाय दिनी सामुं खाइजागै दं दाया जे चीनी बरम गोनां सार उत्पल देबबर्मा कगरि लांमानि दाबो जे चाखमा गाट टु बर्मसरा टु कुंजुमुरा आ जागा बाहायनो चीनी सोशल मीडिया न नुखना जे चीनी फायुं दा संगर हिनाय कायसा सोशल मीडिया रिमान रूट हामिने तै आम बाहायनो प्रपोजल रहजाक आतै तैसिनद्राम 11 महारानपुर बिसिनि खबजाक तैसिनद्राम बाहायनो कायसा फुट ब्रिज रामजागै दं आम हायकनो गोरों थायो सामुंसल जागै दं चिनि माया गोनां बरम गोनां एमडिसि सारनि चाइथं मुंबाय माठ आबादत जेसेक मानसक ताबु ग्यालारि रक्त कागज पत्र खायन बागै रि रहजाक प्रपोजल रि रहजाक खायबन आबादत ताबु बरमनि अ जागा फाइनाय अक्टोबर काइपें ससाइटिनि काहे फुटबल टुर्नामेंट नंनाय और टुर्नामेंट खायन बागै इमारजेंसी जेसेक मानसक सोरांबै दं फुटबल माठ हामबाय आबादत ताबु जे 5 मास रिनाय लाइट अमो जे ग्राउंड किसा चिकन तमनो कुजो खाजे तमनो मोटामोटी ताइ 3 फुट हाइरक सुरिनाय म ग्राउंड न आमा हायके जों यां वाखा यां बाहारि जंनाय दं आमा हायके जेसे बोसोक फाइ बोसोक सेबो फायामोन नायग्रानाय आमोन परे तिरक जों हाइ मास जे लाइट कटर अम बाहायनो रिनानि व्यवस्था खाइ रहजा प्रपोजल रहजा फुटबल थंगै मानाय